Nangayo og pakitabang sa Brigada Nunes FM Davao ang usa ka alias Mikoy, residente sa Digos City, Davao del Sur. Kinihuman nakasinati og pagkaubo sa potassium ang panglawas sa iyang asawa nga si Erin. Matud pa ni Mikoy nga labihan ang iyang kabalaka sa kahimtang sa iyang asawa, ilabi na nga wala kini igong pinansyal aron mapalit ang mga resetang tambal. Dugang pa niya nga bag-o lang usab siya nawad-an og trabaho og naga pa extra na lamang kini sa pag-uma aron lamang masuportahan ang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan sa iyang pamilya. Tungod niini, nagpaabot og tabang ang mga supporters og partners sa Brigada Nunes FM Davao pinaagi sa pagpalit sa mga gikinahanglan nga tambal, lakip na usab ang dugang nga 5 ka kilo nga bugas alang sa pamilya ni Mikoy. So kami ako po pasalamat na wala ko napakit niya. Kung pag-anido yun may tabang sigada dihanyo na tagman. Pagkampok sila bagay dito na pagkaon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi alang sa 93.1 Brigada Nunes FM Davao, The Music and News Authority.